Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabu 103.7. Radyo natin! Naimbagngal daw kanya tayong amin, gagayem kakabsat, ken kakailan kasamat kariti aming agdingdingag, itirito nga programa tayo, magandang tanghali Mayor, happy Friday kanya tayong amin, itatang November 5, 2025, December 5, I should say. Kasi nga talaga kasi naka-live tayo. It's December 5 na po pala mga kaibigan, 2025, and karagiti aming agla-lunch, itata, just enjoy your lunch po mga kaibigan. And we would like to greet dagiti amin nga listeners tayo dita Bulanaw Public Market together with the dagitoy kakailan tayo lang dita Dagupan Public Market itatanga aldaw. And of course iti nga programa ket idadaolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo kasama dagiti aming nga City Councilors and Department Heads iti CLGU and of course our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amiligda. Kami garo din makadwayo siak ni Ian Jeffrey adatu makadwa tayo lang iti Technical Department ni Sir Reddy Retotal dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti Radyo Natin FM. So kadagiti kakailan tayo mayat daytoy nga aldaw kasi pagtungtungan tayo daytoy World AIDS Day dagiti activities kastamat dagiti aramiden ti City Health Services Office kan dagiti partners da and of course pagtungtungan tayo lang iti non-smoking policy win ordinance iti Tabuk City. So dagiti bisita tayo manipod iti City Health Services Office before nga saludsudon tayo. So dakat tinggan tayo man pa iti kablaaw dagiti bisita tayo itatangal daw ano intay garod ni Ma'am Hilda Adong iti CHSO. Naimbag nga aldaw ma'am. Naimbag nga aldaw tayo aming. Thanks God, it's Friday. Yes. Thanks God po. And of course, kadwa tayo matlang ni Ma'am Charity po day. Same, nasa nga opisina. Yeah, same. Good afternoon, good noon to everyone, and shout out ko kano dagiti kakadwa tayo ita City Health Services Office main ta second floor. Hello mga kakosa. Oo. Nakaantabay o i-share yo apo daytoy nga programa tayo tapno adto iti agdingeg ken maimpormaran kariti updates nga ipadanon tayo kariti amin nga kakailyan tayo. And of course, makadwa tayo lang ni Sir John Del Tagyab. Sir, good afternoon. Yes, thank you partner Ian iti CPIO kat naimbag nga aldaw kadagiti agdengdengeg iti programa tayo magandang tanghali Mayor kadagiti madama nga mangan iti lunch, enjoy your lunch, happy lunch. Damdami kami pa imot nga ag-lunch alauna. Oo. So later kami or nohan daragay kahit nang agpadalay niya kanya tayo. So, tapos numaramanan tayo mo. Ay mga kaibigan kat unang tayo rin nga sa lodsodon no inya naging activities iti City Health Services regarding daytoy or before that kat kasi na isayang kat tayo matanon ta activity iti December 1 siguro ikanda tayo iti brief background or brief details about daytoy World AIDS Day unang tayo pay lang sakbay nga mapantayin to no adapay dagiti dagdagda nga different activities iti CHSO. Sir or ma'am? Yes, tuwing December 1 every year we are conducting the World AIDS Day. So not only here in the book but it's all over the world. Yeah. So with this day we commemorate the lives lost dagiti napukaw nga biag apo iti HIV and we stand in solidarity kadagiti people living with HIV or AIDS.
So, hantay mo ibagbaga nga AIDS victim. Oo. They should be named as people living with HIV or AIDS or PLHIV because the word victim nga dagos, there's a connotation that it is dreaded or kinakatakutan. So we stand with them and to fight against stigma and discrimination. So the iti purpose na why we are celebrating apay nga celebrate tayo iti World AIDS Day. Oo. Yeah. Sir, mabalin nga ikanda kami ti data no mano iti people living with HIV or not naman ti data tayo matlang iti det dito'y Pilipinas or worldwide kan dito'y Tabok City. Iti worldwide, adamotan iti reported nga 40.8 million living with HIV. So, iti Pilipinas mat, adamot ti recorded nga 144,192. And for regional, meron din na reported na 1,286 entire car. Dito naman sa province, meron pong recorded na 59. 59. Yes. 59. Ang pinakamaraming cases or nag-contribute sa 59 is from Tabuk City. Tabok City. Which is, we have recorded 49 from 1984 to June of 2025. So, meron ding recorded na 1 sa Albuagan, 4 sa Pinukpok, Rizal 3, Tanudan 1, and Unknown 1. Sir. Malaki-laki rin yung 49. Yes. Ma'am, dito 49, living am amin dagito eh. Yes, sir. Okay. So, it's alarming kasi mataas yung case natin dito'y Tabuk City. Yes. Considering we have 49, tapos sa nga pulo iti dadumang munisipyo. Yes, sir. Ibig sabihin, taga-Tabuk amin dagiti 49. Ganon po ba yun, ma'am? Yes, sir. So, dagito'y 49, i-handle ba iti CHSO isoda? Kas ano iti pa nag-handle tayo, ma'am Kanyada? Actually, sir, dagiti nga 49 kat records from the sa DOH, yung sa ENB, yung sa Epidemiologic Bureau. Actually, sir, hindi namin nakikita yung mismong tao. Okay, sa regional office garo dagijay. Yes, Ganun sir. po ba? Yes, if I may add, sir, yung mga 49 na yon ay data na nakuha natin from hospitals, treatment centers, testing centers, kat of course no agpa-treat da, agpaagas da, agpakita da, tabok la tamat iti rumor nga address ikabil da nga address da. Then sa statistics tabok mo din agbalin nga case iti tabok, but they treatment and testing they're undergoing kadagiti dadakkel nga hospital, lalo iti BGH, Isutikadwan and CVMC. So basically and Kalinga Provincial Hospital. So basically walang personal na interaction with them. Okay. So isa yon, maganda rin yun kasi magiging confidential yung treatment. So hindi natin alam, nakakasalubong natin sila pala yung 49. So Kaya tinatanong ko kasi baka am-amu tayo. Parang yun yung nasa isip ko. At saka kung tinatanong kung paano hinahandle. So, 'di ba parang ang hirap at saka minsan ang kuha mo for some siguro may mga nababasa naman tayo parang nakakahiya minsan daw. Syempre may confidentiality naman tayong pinag-usapan at maganda na karamihan or most of us hindi natin kilala, 'di ba? Parang normal lang na baka nandyan lang sila, ganun po. So yun yung part of prevention na maganda rin, yung you think na hindi mo alam kung sino ang infected. So pag hindi mo alam, you have to protect yourself at all times, 'di ba? Oo. Kaysa yung alam mo amok ti listisyak nga. So treat everyone as Safe and normal. Safe and normal, 'di ba? So parang kasi mo lang iti panagkwa tayo kasi no ammo tayo
baka ma-discriminate kasi madidan to ti agpa-testing. So yan yung isa sa nakikita natin, no? Parang numaminsan pa parang ang hirap magpa-test dahil nga nahihiya or baka feeling na baka ma-disclose yung information, di ba? So parang ang hirap minsan. Ma'am, dito'y Tabuk City, dagijay sexually active or yung mga may symptoms, saan po ba sila pwedeng magpa-check? Saan sila pwedeng pumunta o magpatulong? Sa dito Tabuk City, dagiti ni health centers kat amin nga medtech ay capable na amin nga ag test iti test ag counsel iti HIV including nurses. So usually sino dagijay itetest tayo or parang dapat may klase ba ng mga or group ng mga tao na tina-target natin when it comes to testing or when it comes to dagitoy campaigns tayo? No kumabalbalin nga ikat amon tay kumano nya ti HIV status tayo. Sige. Ayan. Everybody tapno at least na mom nga ang HIV free. Lalo na yung mga may mga risk behavior. Ayan. So if may mga risk behavior dagijay kakailyan tayo nga agbuybuya kasamat nga agdingdingag, it would be better for us nga mapan kadagijay health centers dagijay nabanggit dagitoy bisita tayo kan agpatulong tayo. Pero if nahihiya naman sila, paano yung confidentiality? Inya ti mabalin nga papananda nga hindi nalalaman ng public. Meron po ba tayong ganun po? May adagan ti barbaro tatan nga kwa nga dajikon ko na nga community based screening. Nga kan adamot tenen geni self test ko na nga numabalin damot tenen nga isuda mismo iti mang test iti sarili da. No talagang handa nga kayat nga disclose ti naganda. Ano yun, ma'am? Kaslang adati maitid nga kit kanyada? Kasay po ba? Or pwede silang bumili sa labas? As of now, adalangit kaslangay nga may isang nga brand nga kung kuwada nga abot kunada nga self-testing ko na yun. Na mabalinda nga i-test iti bagidan kapag ganun. Nabibili po ba yan sa mga Shopee? Okay. As of now, parang wala pa yung pan. Parang wala pa sa market mga. Wala pa, oo. At least ngay kat may baga tayo kasi no dagitoy viewers and listeners tayo ngay kat meron pa lang ganun. Especially dagitoy mababain nga makuna tayo nga da iti risk factors na, di ba? Or risk behaviors. Okay mga kaibigan, ato pa iti pagtungtungan tayo. Ma'am, may we know, siguro ikantay man basit the details dagiti viewers and listeners tayo. Daytoy difference lang iti AIDS, HIV, kasama daytoy STD. Okay. Ang HIV is a virus, human immunovirus. Tapos yung HIV, pag tumagal yan at hindi mo trinit, nagiging AIDS siya. Yung AIDS ang pinaka last na stage of HIV infection sa katawan. Tapos ang STD naman is sexually transmitted infection diseases. So ano yung mga linkage ko na nadiay kaman Ma'am Charity nang yati linkage na iti STI and HIV. Dati gamin kat iti pang-awag tayo ti kakaswi kat sexually transmitted diseases, which is now ano bang tawag dito? Naging STI na, sexually transmitted infections, kasi there are sexually transmitted diseases na walang signs and symptoms. So we call it now as STI. Kasi asymptomatic yung iba na sexually transmitted diseases. Okay. And usually, saan ba nakukuha ang mga ito?
Tapno Okay. kitan tayo man no Ang pwede bang makuha sa kissing, mga ganon. ang STI, sexually transmitted infection, saka HIV is pareho yung mode of transmission niya. Is through kung nadagarod nga sex. Ayan. Unprotected sex. Yung mga ganun, sir. Yung sa sexually transmitted infection is purely nakukuha sa infection through sex. Pero sa HIV, pwedeng mahawa ang isang tao sa pamamagitan ng 3. Yun yung mother and child transmission. Pangalawa, yung sexual, vaginal, rectal, and oral. Ayun. Oh, actually mabalimot kat di nga iilokano tayo tapno mas mawatan viewers and listeners tayo. Okay, pasintabi lang po sa mga kumakain. Okay, dito topic tayo garod nga kat very important talaga. So, ada nagigit terms nga mabanggit mi, nga kat it will better for us to understand nga nadaman dagito terms kat banggitin mi ata isumot. It will be better nga diretsahan pa tayo. Well, Sir Ian, so tatay, ibagbaga ni Sir Ian, ibagbaga mo lang digiti kakadwak on risky behavior. So what are these risky behavior niya? So it's may number 1 is unprotected sex. Ay, may protected ba? Yung siguro yung tanong nila. So yung protected sex is having sex with condom. Syempre, yung transmission of bodily fluid or di pa nakaialis iti fluid nga gaputi bagi to the other person, ijay gaminti nagyanan di virus niya. So no ada di virus ijay ti fluid nga diay, no maialis di fluid ijay banger di partner mo, iso ti pakaalaam ti sakit. So no ada iti agusar iti condom by protected sex, maiwasan tayo di transmission ti fluid. So number 2 is blood transfusion. Balin nga maialis dito through blood transfusion, no manen jay ialis da nga dara da nga dara kathan nga na screen nga tatamod siguro nga tiyempon awanen iti unscreened blood nga mai transfuse kasi adamot din dagiti facility tayo nga mangsigurado nga safe dagiti dara nga mai yan alis kadagiti agkasapulan nya. And the third mode of transmission is mother to child transmission nga kasko na ni Ma'am Dada. Di mat no jay mother is pregnant. So pwedeng yung batang nasa sinapupunan niya will turn out to be positive. Syempre may sa iti darada niya, may sa iti agtartaray nga dara, diyan ti matres kundi mapan diyan ti baby. And another nga mode of transmission nga very prone kadagiti health worker is the needle stick injury. Yeah? When you use a syringe, iti infected individual tapos aksidente nga na-poke iti sa bali or natudok mo ti bagim, then it will be a mode of transmission kadagito yung sakit. So basically no kitkitan tayo yung mode of transmission, nalaka tayo nga makitan iti prevention na. Yeah. So transfer of bodily fluid, the number 1, so use condom. Yeah. And no mat jay transfuse blood, syempre dapat usaran tayo ng dagi jay screen blood. So no mat jay mother and baby transmission, ada dagi jay treatment tatan on antiretroviral drugs nga pwede nang ibigay kadagi jay mother tapnohan unay nga nangato jay viral load nga kuna tayo or jay number iti virus Undetected. tapno jay ubing kat medyo maprotektaran man. Yeah? So there are advances tatan iti technology tayo kat dagito garud iti dagito nga advances dagito ko iti maibagbaga during World AIDS Day. Tapno kunada nga rod an AIDS
positive result is not a death Sentence. sentence. Oo. Yeah? So once nga AIDS positive ka kat kabutbutin kas laak matin nga death sentence sa anin adatatan dagiti antiretroviral drugs nga makatulong tapno you can live your life normally. So adu dagi makikita tayo tatan nga people living with HIV or AIDS nga under antiretroviral medication nga they are living their life normal nya. Ket isu nga dapat awanti kabain nga mapanagpates. Ta number 1 confidentiality and number 2 no hangkapay lang nga mapan ket no nabaybayag nga maamuan ay nakakaro nga narigat nga maagasan. That's good in niya. At least ngayon naamuan tayo dagay reasons kung saan nagagaling yung mga ganyang sakit niya. So sometimes naman syempre physiological needs ang sex, 'di ba? Biological needs. Parang ang hirap na ma-prevent din, pero kung nagkaroon ni sir nga especially no tayo amo DJ inayaban tayo ket hantay mo where is your medical certificate ko nam garod no. Ayabam no rabi, di ba? Parang ang hirap din, pero it would be better nga agusar tayo lata iti protection, di ba? Sir, inya pa iti dadto mga prevention tips tayo no, at dapat iti may advice tayo kada gid viewers and listeners. So the prevention is simple, very simple nga kasla ko nada nga ABC laeng agkankanta. Muno na di ko nada letter A, abstinence. So no haan pa ko mga hawan pa iti experience na ti sex, handa pa ko mga involved iti bagida, abstinence nga ayon. Tapos letter B, be faithful or be mutually faithful to your partner. Hindi lang dapat yung babae ang faithful, dapat pareho. And letter C, yun ang palagi naming paulit-ulit na sinasabi, yung correct and consistent use of condom. And letter D, do not use illegal drugs. Amo tayo nga no nakadrugs si tao kat yung panunot nan kat hanya husto. And letter E, educate yourself. Iso di kay papapanan mi nga school or dagiti ni ititod mi nga IEC kadagiti ni agduduma nga eskwelaan tapno amuda no kasanuda nga preventaran iti bagida iti STI HIV. Yun yung mga kailangan natin nga tandaan apo niya. Lang nga nagrigat payment, but then if we can do that, at least ngayon mapreventaran tayo iti panag-aduna dayta nga kaso ni sir. May protection ba? Always. Ayan. At saka tinatanong mo ba yung mga ano? Sa letter B daw siya. Be mutually faithful. Faithful, di ba? Tama naman yun, maging faithful. Kapag may side partner, di nakatungtong ko gamin, kat baka tanak ka nila kay ko, kunanani ko na makimit ka no sa bali. Pero, ayan, maganda na pinag-uusapan natin dito tap no continuous nga ma-educate tayo dagiti kakailyan ken kakabsat tayo. So no ada dagiti no makita yung dati symptoms yung siguro or very active kayo ngayon umasidad kayo lang kadagitoy health facilities kasi tutulong naman sila. Handa tayo mat siguro nga ipahamak, di ba? Dagarod ti adati may nga na meet me before, nag-testimony piman ngay ket kuna nang kaslamat lang ngay nga high blood or kasla nga diabetes na kano kasi yung maintenance nila is tuloy-tuloy. Pero in his case, parang may mayat pay kano DJ HIV na parang kinompare at saka kinumpare ng ilang mga health facilities, parang mas angat pa yung health niya compared dun sa ibang may sakit. But then, syempre, sakit pa rin yan, no mabalbalin kat iwasan tayo. And we should know, dagitoy rules nga aramidan tayo. Okay mga kaibigan, at daw pa iti nabatbati nga oras tayo. Later on, we will be talking about ditoy no smoking ordinance iti Tabuk City. Agsubli tayo garod kalpasan, nagiti palagip.
Alam mo ba na may motorcycle helmet ordinance sa lungsod ng Tabuk na nagbabawal sa hindi pagsuot ng helmet ng mga motorista habang bumabaybay sa mga lansangan ng lungsod ng Tabuk. Ang Ordinance Number 15 Series of 2022 na pinamagatang an ordinance mandating all motorcycle riders to wear standard protection motorcycle helmets while driving and providing penalties for violation thereof ay ipinapatupad sa pangunguna ng City Public Order and Safety Office. Katuwang ang Tabuk City Police Station upang may sigurado ang kaligtasan ng publiko. Ang paglabag sa nasabing batas ay may kaakibat na karampatang multa sa mga mahuhuling motorista. Sa unang paglabag, ang motorista ay mabibigyan ng citation ticket at magbabayad ng 1,000 piso bilang multa. Ang second offense naman ay ang issuance of citation ticket at multa na 2,000 piso, habang issuance of citation ticket at multa na 3,000 piso naman ang papasanin ng motorista sa pangatlong paglabag. Para sa pang-apat at mga sumusunod pang paglabag, aabot sa 5,000 piso at pag-impound ng motor vehicle ng nahuling motorista ang magiging multa. Nais ipaalala ng pamahalaang lungsod ng mga batas at kaakibat na multa ay mga babala lamang dahil ang pagsuot ng helmet ay responsibilidad pa rin ng isang motorista para sa kanilang proteksyon at pagligtas ng kanilang buhay sakaling magkaroon ng aksidente. Ang paalalang ito ay mula sa City Public Information Office, empowering and connecting Tabukeños. Nagbabalik po tayo dito sa ating programa ng Magandang Tanghali Mayor. Magandang usapan natin about HIV. Siguro later on kat adapay dagiti idagdag yo, pero tatlo lang mabudget tayo dito oras ag move tayo pa lang iti anti-smoking ordinance. Sir and ma'am, may we know the number of ordinance tayo kan kaano nga na-implement data nga ordinance? So, adan iti ordinance tayo iti smoking inya. So it is ordinance number 006 series of 2024. So iti 2024 pailang daytoy with title The Comprehensive Smoke-Free Ordinance of Tabuk City. And naging effective last year din po. Tama? Last year. Basta na-enact nung last year. Yes po. So, yan, effective na po yan. Ibig sabihin, ada iti ordinance tayo. Ma'am, may we know dagijay prohibited acts kano ada iti penalties nga no ada ti nag-violate ket dayta iti bayadan da or dayta iti ipa ma-implementar kanya da. Actually, iti prohibited acts, it is under Section 5 ijay ordinance tayo. And adangi iti prohibited acts for smoking and vaping restrictions, for point of sales and access restrictions, location-based restrictions, selling restrictions, advertising and promotion bans, storage and handling, and government restrictions dagitoy. So ijay ayan iti penalties na for violations, for personal violations, mas nabababangay iti fines. However, ibagaklata dagitoy prohibited acts sagsagay saan tayo latan. Yeah, sige ma'am, tapno. Ma-remind manan iti public kasi malagip ko idi January of this year kat nag-post iti CPIO on the prohibited acts on smoking ito'y Tabuk City. So for smoking and vaping restrictions, the prohibited acts in Equitable City generally ban smoking and vaping in Ayan. yan. Smoking and vaping in enclosed or partially enclosed public areas. Bawal po siya. Workplaces and public transport. So, amin nagito'y public transports tayo within Tabuk kat bawal ang manigarilyo. Yan. And also persons in charge allowing or tolerating smoking or vaping outside DSA. Anya ba dagitoy nga makunkunada nga persons in charge no kasla kuma iti business dagijay business owners, iti building dagijay administrators. So
no ada iti violations nga nangyari within their jurisdictions, isuda iti makuhaan di ay penalties tayo. Because they are the responsible people. And for sales and access, selling, distributing, or buying tobacco products or ENS products, dagijay ko natin nga vapes, vape juices, ganyan. 2 and 4 minors. So, ang buto iti minors, kat 18 years old and below, bawal po Below silang 18. bentahan, bawal silang bigyan, bawal silang ibaon nga apan gumatang kanagitoy. Also, hanlang kasjay inya nga bawal silang or bawal nga dapat iti ko na nagamin dito nga ag-deliver or promote tobacco kadagiti minors, bawal din po siya. Oo, ang daming bawal ha. Ang daming bawal pati sa ating mga selling restrictions, ang pwede pong magbenta lang ng tobacco products and vape products is yung may mga special permit to sell cigarette or vapes. Yan. And however, no adamot iti permit mo, bawal mo't lang iti ag-advertise. Oo. Yes. Pwede lang silang mag-advertise doon sa mismong loob ng kanilang sa loob ng store or sa business establishment nila. However, di pa nag-display damot lang ikadagiti cigarette products or the vape products kat dapat ada iti may nga special container nga haan nga visible to the naked eye. So tigumatang lang, damaganda lang sa danto iruwar. Oo. Yes, ganun po ang mga bawal. And total po na bawal ang manigarilyo within schools, Reminder within po yan hospitals, within all government facilities. So including po dito sa ating City Hall building and City Hall, within City Hall compound, kasi awan pa lang mat iti designated nga smoking or vaping area tayo. Ang daming bawal actually nung sagsagay saan tayo dahil. Oo. I-clarify na lang ha, para kadagiti viewers and listeners, dinabanggit ni ma'am kat vaping and smoking. Yes. Dagay siya gusto sa iti vape kat karaman apo dayta. Apay pa lang nga kwa, no nagado ti restrictions or prohibited acts, di da pa lang nga in total ban. Kasi nagrigat. Yeah. Anya jay ko na ni attorney Bagayaw, we cannot totally ban. Oo. Yung ng smoking, but we can only regulate. Regulate. Yes. O, ibig sabihin, kung ganyan yung regulation na ginawa natin, meron at meron pa rin. 'Di ba? May naninigarilyo. And kita nyo man apo, dagijay stores dito karubay. Nagatuti na banggit ni Ma'am Charity nga prohibited acts nag-violate dagita. So, sino iti ka partners tayo nga no adati stores when no any establishment nga nag-violate, they can check po and they can report to authorities. Idi last week 2 weeks ago kat 26 da. Last week, oo. November 25 and 26 kat nagpa-training tayo iti deputization. Deputizing o dagitoy taga Poso, taga barangays, mga yan, i-deputize tayo isuda tapno agkaron da iti authority nga mang implement ito'y ordinance tayo so they can go within Tabuk City, kita ang dadagijay violations, they can issue citation tickets to those violators and syempre ag-collect dan to iti fund dito'y ay dagiti violation mga violation no inviolate da no matiliw da ma-issue one that citation tickets. Yes. Okay, tapos dijay bayadan da dito treasury. Yan. And then may percentage po sila, 'di ba, ma'am?
Oo. Oo. Yes po. Meron tayong implementing rules and regulations na ginawa ng ating city legal officer. And andun po, naka-kabil ijay. Yung Oo. mga So, no, adado ti may report that means, adado 80, daduti 10%. o 10% yun. Kanya 10% discount. 10% nga pabuya. DJ nagtiliw, di ba? Tama po yun, di ba? Yes. Okay, so, ayan. Siyempre, ang usapin na to, talagang it's a social concern, di ba? Yes. Kasi ang smoking naman talaga ay nakakasira sa ating kalusugan. And siguro tapno mai-remind tayo dagiti kakailyan tayo. Ay niya bati nga epekto na iti paninigarilyo sa ating kalusugan. Sir, Sir John Pasa-pasa na. Of course, iti panagsigarilyo kat umuna kat lang problems niya, lang diseases no maapektuhan dagiti respiratory system, lakang agkasakit, dagiti ubing kat lalo no second hand smoke, dagiti ubing maalada, so dagi bumabati resistensya. So talagang madi iti maitid na iti panagsigarilyo. So data. So lugit kita tayo dito ni pa-flash ni Sir Red nga picture. So di may isa is a normal lang. Di may isa smoker lang so niya. So lagi ay makikita tayo ti Facebook data. Kat adu iti chronic diseases nga gapo iti smoking. Heart diseases, di ba? And especially karagid say kakailian tayo dagiti second hand smoker, sila yung di makang angot. Tama po ba? Yes. Na sinasabi ng ating mga health experts, delikado din na makaangot da kasi nga may epekto rin. So siguro magbigay tayo ng advice kung paano rin maiwasan ito. Inyati mayat nga ramidon da tapno mabawasan kan later on totally nga handang sigarilyo aside from nakangingin natin sigarilyo tatta. Yeah. Actually, idi last meeting of the task force kat in share man ti may nga task force member no apay nga insardengnan nga agsigarilyo. So it is for the sake of his family or the children. So kadagijay dati ng smoker or nga nag-quit, they found their own reason to stop smoking. Aside from their children, for their health mismo kasi napadastan ti napan nagpa-check up kat isuti advice iti doctors. Oo. And kadagiti listeners tayo nga handa pay nga na-itry nga nag-smoke, hanyon nga itrayen. Kasi makita mi iti yeah, wag nang subukan. Nakaka-addict. Yeah. Kasi makita mi ti struggle dagitoy present smokers nga kahit da talaga nga ag-quit pero nahihirapan talaga sila due to addiction and siguro ti urayan da ket ibagan pay ti doktor nga ag-stop da ti smoking. Sadan to ag-stop. And adati may nga nalipatag gayam tatay kadagiti smokers tayo and dagiti sellers of cigarettes. Bawal gayam ti agbenta ti tingi-tingi or per stick. It should be per pack na minimum of 20 sticks yung per pack na yun. Pang mayaman yan. Yeah, para Sir, magkano marigatan ba ti may sapaktat? Maganda kay ni Sir Red. Nagina kayo na yun. Yeah, pinapahirapan sila. Di ba? Bawal yung per tingi-tingi. Ibig sabihin, especially dagitoy kabataan agsigarilyo, agrugi nga agsigarilyo, no hantay nga kwarta dagita because kwarta dagiti guardian tayo, parents tayo, or kakabsat tayo, ngayon na iwasan na natin, di ba? Pambili na lang natin ng mga healthy foods, ayan, or dagiti school requirements, kaysa naman manigarilyo. No gamin tingi-tingi Sir Ian, mas laklakain nga gatangan dagiti estudyante. Yeah. Kat no, syempre no, pack, na yun na, so it will be a deterrent. Hindi na sila makakabili.
Oo. So, yun. Pero kumusta nga tamat iti panag-monitor dagiti members niya dita nga ordinance dagiti working committee or working members no Smoke-free. dagitoy kakailyan Task tayo nga force. ikat or di task force nga ikat ma-implement nga nasaya at daytoy niya. During the deputization training of last November lang, J25 and 26, pinadas mi nga na pa nagpraktikum. Oo, talaga aduti violations. Oo. Saan pa nga fully implemented dito nga ordinance within Tabuk City. Dapat di ay may nga store nga abay mismo iti school gate. oo. Kat naka-display amin nga sigarilyo. So, binagaan bilang dagijay Dulin nyo pa Dulin nyo pa lang. How, may mayatakwa, dandanin iti renewal to iti business permit. Oo. Mabalin tayo nga ipasok daytoy. Oo. Kita nyo ba sit up po? Dagiti dati negosyo da. Yes, true. Tapno ag-comply tayo otherwise nga kat baka hanto nga marenyo dagita permit yo. Oo. And dapat nga bawal nga iti bawal nga agbenta mo't lang iti cigarette products or vape 100 meter parameter. Perimeter. Perimeter iti schools, hospitals, government facilities. Oo. Yan. So ibig sabihin, we have schools ditoy Dagupan mismo, Dagupan West and Dagupan Sentro, o dati Tanas, STS, Central, pati ti government offices, Yes. City Hall. We also have public market Health ngayon, ma'am. facilities Oh, pa. o 'di ba? Bawal. Bawal. Tapos dapay simbaan ngayon, ma'am. Bawal din kasi it is Public frequented places. iti minors matlaan. Oo, bawal. So Parks. ibig sabihin, Bawal dito yung ti Central Dagupan Business Sentro. District pa bawal. Bawal lahat. So yung nga ti papananda mapanday jay kapag paga Baryo. baryo niya. Yes. Doon sa palayan. Oy, sir. Yung mga friends na mga tagalabas. True. Ano mga kaibigan, so may data niya na explain mat dagito yung ordinance and dagito yung prohibited acts. Dapat tinabat-bati dati agdamdamag no adaba ka numat lang iti suggestion di CHSO no adaban to ti kasla nga malocalize nga ordinance iti daytoy panag regulation mot lang iti liquor. Dapat ti kasla suggestion or dati ordinance ay jayon. Wala pa? So it's like a tobacco mat lang. Nga adamat lang dagiti effect na especially iti vehicular traffic accident. Yes. 'Di ba? According to the report of kapulisan The po current natin. sir nga regulation na is dagiti aglako nga iti arak dati liquor permit, special liquor permit tapno nasuda lang taglako. So day kumatikitaan tayo, i-partner tayo with the arak and the cigarette. Kasi City of Baguio, hindi na pang kami nag-benchmarking. Dati kung kunada nga CBL permit. The cigarette, beer, and liquor permit. Kat no dati kasi dyan na CBL permit, isuda lang ti authorized nga aglako. Mga tila-tila kat dati access na iti cigarette, beer, and liquor. So, Mahal pala yung special permit kasi. dapat mahalan para wala nang Sabi ni Sir Busli, 500 per day yata. 500 per day Oo. if they will sell. Oo, yung special Yung permit. special permit. Sa liquor yun, ma'am. Or sa special permit. CBL. Special okay. permit. Mahirap gayam na ita. Pero kung ganyan kamahal, baka yung iba patago na nagbebenta. Pwede. So, mahirap din. Pero inyang nga, dati lintag tayo. Kat masurot na kita, noon tayo mat nga surutan kat ma-penalize tayo. So, it would be better for us to be educated. Kada gito'y nga lintag. Kasi, hantay mat nga maibaga nga, no, ada na gito'y deputized officers iti government nga mapan agtiliw, ta nag-violate tayo, hantay nga maibaga nga hamian mo dayta. Diba? So, it's the law.
The law may be harsh, but that is the law nga kunada. So, mga kaibigan, mayat na naibagagarod dagitoy nga regulations. Ada pa itinabat-bati nga oras tayo, katamagan tayo man no, ada pa dagit ongoing when no upcoming programs or activities iti City Health Services Office, ma'am and sir. Yes sir, thank you Sir Ian. Kat iti opisina ti City Health Services Office by next year 2026 kat i-implement tayo ti redistricting of catchment barangays iti health center. So currently gamin kasamang iyan kada iti listeners tayo kat ada iti 5 nga primary care facility iti Tabuk. So dayta nga 5 kat iti Health Services Office Main, Health Center 1 iti Dagupan, Health Center 2 iti Kalanan, Health Center 3 ijay Bulanaw, kun Health Center 4 ijay Agbanawag. Kat dagito yung health facility tayo, on the average they are catering to 36,000 to 40,000 clients. Kat dati in baba iti Department of Health nga guidelines nga every primary care facility ti kaya na lang i-accommodate is 20,000 clients. So iti resolution nga naggapo iti approved by the Sangguniang Panlungsod, resolution number 45 series of 2025 nga ti title na a resolution approving and adopting local health board resolution number 7 series of 2024 proposing for the creation of health center 5 and reassigning catchment barangays for the 5 existing primary health care facility. So, di barbarong districting tayon, iti Health Center 5 to cater to 18,303 population with Barangay Bulanaw Norte, Calacad, Kudal, San Juan, and Apas as its catchment area. Ijaymat Tabuk City Health Center 4, kat isudan ti Barangay Agbanawag, Bulo, Laknog West, Malalaw, Nambaran, ken Ipil. So itimot Tabuk City Health Center 3, i-cater na iti barangays Amlaw, Balawag, Bulanaw, Malinawa, and Suyang. Itimot Tabuk City Health Center 2 to cater to 23,797 population from Barangay Bagumbayan, Bantay, Kabaritan, Kalanan, Dupag, Gubgob, Gilayon, Lanla, Lokog, Magnaw, Masablang, Nanang, Tuga, Badodangwa, and Yutanglag. So itimot Tabuk City Health Center 1 to cater to 17,331 population with barangays Balong, Kabarwan, Dilag, Laya East, Laya West, and San Julian. And our main primary care facility, the Tabuk City Health Services Office Main, with barangays Dagupan Sentro, Dagupan Weste, Kasigayan, and Magsaysay. So dito yung resolution kat naggapo iti local health board kan inapproban iti Sangguniang Panlusod nga iti main goal na is to decongest dagiti health facility tayo tapno dagiti umay nga pasyente kat nga adunay kan to cater to at least 20,000 tapno maala tayo jay ibagbaga ti Department of Health nga iti may isang facility kat dapat 20,000 laeng iti kargana. Kan siyempre iti kapanunutan ni Apo Mayor kan iti Vice Mayor tayo kan dagiti konsihal nga maiyasidag iti health services kadagiti umili iti Tabuk to bring health services closer to the people iso nga ada daytoy Apo resolution nga nagapo iti Sangguniang Panlusod. Oo. Ayan, at least ngay kat namuan da day taapo. Nya pa nagijay kahit tayo nga ipadanon nga announcements or updates or activities po iti opisina yung ma'am and sir. Already HIV testing and screening is free, sir. Mabalindala tango may agpa-test. Oh, at least libre day taapo anti mabayadan. Sige ma'am. Okay. So the ordinance tayong ordinance number 006 series of 2024 or otherwise known as comprehensive
comprehensive smoke-free Tabuk City was authored by our SP on Health, Attorney 𝐼𝐴NYANIK and kwanto da ito i-remind me launay kahit ko nga i-remind launay dagitoy business establishments tayo tadandani iti renewal ta maging kuha tayo maging aware tayo dito yung ordinance niya. Kasi nagdakkel kayo nga katulungan me on the implementation of this ordinance matlaeng sa ating mga business establishments. Hindi lang matiket kung ibaga. Adagdamdamag dito Saan daw sila makakuha ng protection? Meron bang binibigay? Dagito ni amin mo't nga dito ni amin nga barangay health station RHUs ado dagito ni libreng at itad mi nga condoms ayan. And With lubricants. Yeah. So may tayo lang up. Wala pa yung piso na. Namabensan kasla ka babayin mat nagdamag. Hanggang mabain takwa. Dagiti health workers tayo. They are amuda nga how to deal with clients nga kasta. Handa kayo nga katawaan, handa kayo nga discriminate no they are very welcoming. May kayo lang kanya da. Ma'am, sir, kaya't ko lang nga maprotektaran, adabati kasto yung diretso nyo, adabati kondom yun, hanyo man yung ibagang adabati supot, supot or kapote, diretso yun, tapno, ang kayong agpinpinog to. Readily available. At saka baka marami pa din yung ibibigay, no? Hindi lang isa yon. Pero Sir Ian, do you know your HIV status? Ha? Diba? That's the question. Yes. So, get tested. At ang dagit iti panag-accommodate pa iti opisina, dagit iti malagbabain nga handa nga mapan nga kayat nga isuda. Mabaling kayo nga ag-text iti dati Facebook page iti opisina and messenger iti opisina si CHSO Tabuk. Ag-message kayo dyan or anonymous kayo. Tapos ibagayo nga kayat yung umay iti after work tapno awan iti tao maibalin tayo nga schedule diay tapno umay iti medtech nga da kayo laeng nga duwa. So that's confidential iti may isa nga nakita tayo nga effective mat iti panag-awis tayo iti testing. That's good. Okay. At least nga sana maging aware na po tayong lahat as much as possible. Kada kitang aramidan ba't lang iti government niya. Kasi kailangan natin to. Okay? Before we will end, baka dapat nagiti kahit yung ibaga, nga ako nga nadamag, or kayat yung great mga ma'am and sir. Dahil dito di ko na nga risk assessment. No ti hypertension ada ti risk assessment iti STI HIV adamot di ko na nga risk assessment. If you have tick any of the box kunana, you might be at risk of contracting HIV and other STIs. So anya dagito yung risk assessment kunana. Muna, I engage in unprotected sexual intercourse with more than one partner. Ayan. Another is, my partner has multiple sexual partner. Number 3, I and my partner exhibit signs and symptoms of sexually transmitted infection. And number 4, I engage in drug. I use or share needles and syringes with other. And last is, and my partner have undergone blood transfusion or organ transplant. Yun yung mga risk assessment ng STI HIV. Meron pa po? Yes, Sir Ian, agyaman dito lang ti may iba kami pagyamanan mi ti oras manen nga naitod iti opisina ti City Health Services Office nga dagito nga oras ket makaitod kami iti health education kadagiti agdengdengag ket hangka maumuma nga agin invite ka nyami Sir Ian niya especially no maadal da ken no agin-invite kanto no maminsan ibagam nga agitugot ti jacket tanalamis ka dito ayan. That's correct. Dito yung studio. Christmas feels. De bali, mainit naman yung pagtanggap ng ating mga kababayan dito yung program tayo. Kasi marami silang natutunan.
So, okay, mag-end na tayo. Yes. Mga i-greet ninyo, mga taga CHSO, ni Mother ko Gloria Datu. Hello, Doc Henny. Hello, ma'am. Okay, mga kaibigan, pansamantala tayo nga po makada 80 daytoy nga programa. Magandang tanghali, Mayor. Daytoy nga programa kat in the all one iti Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our City Vice Mayor, Attorney Dick Balo, dagiti aming nga City Councilors, kan Department Heads, and of course, iti City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Da kami tinakadwayo siyak ni Ian Jeffrey Adatu. Nakadwa tayo mo't lang ni Sir Reddy Total, iti Technical Department, kasama dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti radyo natin FM. Kan nakadwa tayo mo't lang itata, dagiti bisita tayo ni Ma'am Hilda Adong, kasamat ni Ma'am Charity Puday, and ni Sir Chandel Tagyam, manipod iti City Health Services Office. Thank you once again. Hope nga kadagiti next nga episodes tayo kat ma-invite minto da kayo kan adon tumanon iti ma-inform tayo nga updates kadagiti kakailyan tayo. So once again, have a nice day ahead, kasamat nga enjoy tayo kan let's love one another. Mabuhay po tayong lahat. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo natin! Sexuality education fast. I'm 𝐼𝐚𝐠𝐴, and welcome to our show. Viewers asked us to answer the question, what is an STI? Well, an STI is a sexually transmitted infection. Some people call them sexually transmitted diseases, or STDs, but doctors prefer the word infection because a person may be infected and may potentially infect others without showing signs of disease. So, we'll go with STI, and occasionally toss in STD to keep you on your toes. STIs go by a lot of names, and it can be confusing. HIV is an STI. So are herpes, chlamydia, genital warts, crabs, gonorrhea, sometimes called the clap, and a whole bunch of other things that are not much fun. Another thing that is not much fun is that a surprising number of people have or have had an STI. As many as 1 in 4 sexually active teenagers have or have had an STI. That's 25%. Think about that the next time you're walking down the hallway. What do STIs have in common? First, all STIs are infections that are most often transmitted through sexual contact. That is, when people get an STI, they usually get it from sex. And that includes penile vaginal sex, oral sex, and anal sex. There are other ways you can get and give STIs, but penile vaginal, oral, and anal sex are the big three. Second, STIs can cause a variety of symptoms, none of them much fun, including painful urination, bumps, itching, and pus. Yippee! Some people who get an STI won't show any symptoms at all, but they can still pass it on. Third, although there are 20 different STIs, they really come in 3 different flavors. One type of STI is parasitic in nature, which means creepy things crawling around you-know-where. These include pubic lice and scabies. Parasitic STIs can be cured, that is, a doctor can completely get rid of the infection. But they are not fun. A second type of STI is bacterial in nature. They include chlamydia, gonorrhea, and syphilis. They too are not fun, but they can also be cured. The third type of STI is viral in nature. These include HIV, herpes, and HPV.
This last one causes genital warts and can cause cancer. Viral STIs cannot be cured, but their symptoms can be treated. If you get a viral STI like herpes or HIV, you will have it for the rest of your life. And the rest of your life is a long time. Definitely not fun. Thus, it is important that you learn how to prevent an STI. Remember, sexually transmitted infections, or STIs, are infections you get through any kind of sexual contact. Some are curable, others are not. None are good. Protect yourself.